then accept feedback and improve. Wala. Like this system na ay mga feedback sa laing tao. Di ba sir, di mo naman kaya sir nga na si feedback rin, no? Isa kung sa kapakamaayo, yeah, good or bad. Even if you're good enough, still people lagi siya insulting ang mautan. Daot-dautan. So, what you need to do is accept all the feedback, then try to kuan, naawni mo kung asa ra imong imong gamiton para mas ma-improve ka. I-delete na lang feedback sa mga tao. Kailangan i-accept nimo nga kailangan usbon gyud tanan. With my sample for sa akong mga costume. So these are my costume nga gigama. So for example, for my costume sa Kalamay nga festival, when I first presented my designs to my team, the team of Agna, nag feedback from the organization. What if one ay nga na lang di ay kung one day mo wato daka nga feedback, you are the designer, so you can still control everything. Pero it doesn't mean nga feedback sila dautan na siya. Feedback sometimes is a way na mas ma-improve ka. So these are my designs. So as what I've said, you need to build your skills every day. Build means you need to keep learning, keep studying, keep experimenting. So every project nga ako ang ikuan, isa ko rin siyang studyhan. For example, this kani sa Hagna, like the Anthurium flower sa Hagna, like the Mulinaw sa Valencia, and then like the costumes in Australia. So kaya sila ko siyang integrate yun sa tanan, studyhan na siya to create some masterpiece. So kaya siya sa Australia ni siya ng mga symbols sa mga icons sa Australia, then ako siyang i-ano to i-masterpiece. You need to be authentic. Dili pwede nga sundog-sundog ng kasalain. Okay? Then practice creates progress. Dati nga, for example, you're good in singing, you're good in dancing, di ba? Kung gusto ka nga mahimong professional singer, then you do practice, practice, and practice. Hindi pwede nga, kabuka mo kanta, then end na ka na, no. Then, number 4, we have start before you're ready or build your personal brand. Start before you're ready. I know nga, wala tao nga ready. I guess, wala na ako wala tao nga prepared, wala tao nga ready. Even ang couple nga kasunod, pila ka 2 months or 1 year sila nag-prepare, still there is lapses gihapon na sila. So there is no panahon why tao nga ready. So many people wait for perfect time. Kag ready, makuha na lang ko when is the perfect time. Makuha after na lang kag pila ka tuig, why perfect time ihatag. Ano man, i-challenge ka sa panahon sa faith. Okay? So many people wait for perfect time. Instead, while waiting sa perfect time, you need to build your skill. Accept small projects. What does it mean? In my designing, like, ako mga silingan, kami sa cookingan imoy sa cookingan mga silingan, good mo na, bahala gamay ang earnings. It's a way nga you're building your skills. Volunteer, okay na, appeal ko na siya. Then, for example, sa mga fiesta, like, barangay, before I work as I am a former e-skill as teacher person sa barangay, then sa municipal. So before, tanang mga creatives, tanang mga creativity nga sa among barangay, so ako yung hawid na lang. So it's a volunteerism na. Though nice will do, pero lahiyang will do sa talents nimo. Okay? Then gain experience. With the small project, volunteer ka na siya, that's considered as experience na nimo. So these are my costume gama. Then people hire you because people trust you. How? Be professional, honest, be punctual, respect deadline, produce quality work. Beauty. So ang mga tao was nangita og talented yun nga art nga someone. Ang mga tao sometimes nangita og tao nga professional. May mga talented pero they are unprofessional. Especially when it comes to budget. They give you this budget pero they are professional. Honest, meaning na ako'y good. So when I worked with Valencia, so I told them that I also handle Agna para wa siya conflict. Then we punctual, respect deadline, at the mo deadline, ay mo, okay, di mo na ako sa deadline. So then produce quality work. So people don't hire talented people, they hire people they trust. Wala lang. Then number 5, never stop networking. As what Sir said, networking. So nowadays, networking is through social media, Facebook. Okay? But in my case, so never stop networking. I also post
different customs in my account. That helps me to extend my uh, partnership. So for the first time, I was able to create customs for Miss Australia sa Miss Asia Pacific International. Nakadungsad ko sa Manila, then naka-attend sa ko, naka-witness ako sa Miss Asia Pacific for free. Free na siya kay tanan akong accommodation, tanan pagkaon, tanan-tanan shoulder sa family sa Australia. Then success is not only about talent. Success is about meeting people, di ba sir? Success is attending events. Di mo ka maka-learn o di mo ka maka-attend events. Kaya there are different ideas, information, and experiences sa events. Then collaborate with others. Ito din sa for businesses, di ba, may mga partnership sa lubuhan na yung mga business na din partnership sa other. Okay? So the same with designing. You need to collaborate with other artists, with other like mga tao pa nga nabig sa imong talent. Then, okay, kanis is under sa school lang siya. These are my works. Bago pa ni siya sa Antiquera. This case ang mga putak ng mga skisher person. Then, so, pinagkabante mo ani? Or familiar mo ani? Sa sa Valencia. Ani, atong sang artist, di ba? Yes. Medyo nagbubot-bubot itong time. Okay? Okay, mag-naisam na rin mga wala sila makasinabot sa guidelines. Okay. So your network introduce you to you to opportunities but your character gives to opportunities. Importante nga doesn't mean nga taas na ka rango. How feeling mo out na ka. You need to be humble all the time. You need to show good personality gyapon. That's what Sir said nga the customer is always right. Isan pa o feeling ni mo wrong na ginang customer. You need to be polite gyapon sir. You need to be kind gyapon sir. Same with sa designing. Bisag isakot na ka sa isa to. Namin nalakaduhan ang imong customer, imong client, kay very demanding niya, knowing ang budget is nana ang budget, ang ilang demand is dako kayo. So kailangan ipon ka nga compose imong kagalingon. Na di ka mangilabot, di ka mangaway. Okay? Ano man, it will ruin your reputation. Makaguba sa negosyo, makawisan sa negosyo. Okay? Then, face pa ni Sir, i-chismis daw. I-post sa Facebook. Special karon nga, na mayroong bigil social media. Okay? Then, number 6,